sarapan sa matag pipipenga mo abot na amin na pirmi ugo Shadow Clan represent nabuo misa kasing dili sarang ko sa ari sila pa nagbuktong sa amo siya ang among pangulo o giya dili siya ang pinabato kapag siya ang pinakamapinutanong sa tanong away sa tagapi sa busting world nagbansay mi nagpangandam pa kayo para sa adlaw nga atong atubangon kamo KND Orion Hall of Fame anda mababo Shadow Clan bangon na ta dili mi ang pinakakusog kapag kami ang pinakabuo dili mi mahulog sa kalomo KND Orion Hall of Fame kamo ang sunod nga mahulog sa matag PVP bisaya mi kami ang modaog sa katapusan o sa kalanser on hate tapos na mo tinuod Shadow Clan represent Pilipino Norcas mi sa gabi sa ngit-ngit dili mo mi mapugnan tinuod tulog pa paminawa ang matulong na ko kay puta o kalayo Shadow Clan represent dili mi mo atras bisan kisa pagkaaway mo kontra kainde Orion ang dunahon nga ligo na pagabot na mo maguho Hall of Fame na dunahon nga luwas on hate lang tapos na imo laban luya mo nga kaaway kusara na mo ka uy wala na mo apan kung dunay kuya mo tipeo na mi mo balik mi unya dili mi buwang kabalo mi kung kano sa makingaway o kano sa mo atras sa maalam mo dili kanunay na ala sa husto nga panahon ug andam sa pagdaog tipi mi kung dunay kuya dili ka naduwahi ka na mao ang taktika mo balik mi nga mas dagaan ug masandam kaysa kaninyo sa tanang way ang inyong kuya dili kanunay na o kung wala siya dali mag-away ta one hit lancer all game over mo Shadow Clan represent kabalo mo gihimo na mo magusog ka matay kayo nga ilang gisulay kami mapuka ng mata kapilihan kaniya to leksyon na nagpaligong pa sa among kasing-kasing PVP pag-abot na mo nang laya silang tananog ng ita o pagula ang pinakahuyang nga clan pala ang pinakamaisugan ang pinakamapiliro nga kaaway wala mi nakitaway para sa round wala mi nakitaway para sa duog na ginaway mi para sa usag-usa Shadow Clan represent isip mga Pilipino